করবা কইলে যে কাম করলে বড় জন্ম নাই করিবি আরে জন্ম আগে কেনে হেছো কান কি প্রবলেম হেছো না জন্ম জন্ম না ধরো হ্যাঁ এটা কোয়া সেটা কাম দিলা কি না ভাই সমুদ্র লাগে আরে সেই কোন তু প্রকট করা হইছে তার বাপে কি হাতি মুড়ে নি জুড়া হইছে আপনারা কি সাইকেল শিখে জমি নে শুটিং টা যে বাদ করু ছাড় দে গুলা গুলা বুঝলো বাবু যা খবর যা কাম হইছে মুই স্টাইল বড় কাম হইছে কোলা দাও কালে বড় তো তো লাগি আছে এই কাহি আইটেম কোলা হ্যাঁ হ্যাঁ প্রশ্নের উত্তর যার ফলে আপনারা জানি আমি भी बहुत दिए जोर भी জানি আমার দিয়ে কোনসি জানা ছিলালো आपको से काम অত লোক না ডাকি আগে প্রশ্নের উত্তর চালু আছে কাজ বুঝলে আধা ঘন্টার টাইম হচ্ছে হ্যাঁ আগে যা বুঝলে সব তো বাতরা করে কি বলে যদি শুটিং টাইমে যদি বড় সব প্রপার না করা যায় আমরা হাতে বড় নিয়ে দিব ওর কাম কে দিয়া তো বন্ধ করে দাও কে খুশা মানে বলো এই কি করতে উঠে বসে খুশা মানে বাহিরে হ্যাঁ বন্ধ করো শোন বই যাও কথা শোন বই মানে যদি শোন বই যাও মুদর মা ভৌণী সমস্ত কিমাসে গানা লিখা আছে গানা গাওয়া লিখা আছে বাবু চলো চলো बाबू अरे तुम पहले दिन का गाना पहले सुनता अवश्य ताहिर बड़ा बहुत बड़ा हो आमे साइड में कम गुजर हो आमे कमी हो आमे समझ में जाए ना नहीं गई अरे समझपुरी शॉट डायलॉग किला मान कर लगी ता ভিতরে জ্ঞান ঠিক আছে ব্রাহ্মণ কর লাগি আমার প্রশ্ন কানা করতে বলতে হবে এ সবরি ওরা হেলা भगवान कहाँ भर सब
ଥିଲା ତ କାଣା ବୋଲେ ଆଜି ମାନେ କାଇଟା ହୁଲକୁଦା ହେଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେ ପୁଲି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ କାଣା ଧରି ପୁଲି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆ ଯଦି ହେରି ଗଲେ ତ ସେ ହାତେ ଥିଲା କି ଆ ଯଦି ଥିଲା କି ନା କହେ ଆ ତାର ପସନ୍ଦ ଦରକାର ଖାଇଲେ बोला ले खाए काना दे कि ना दे करते तो सब काना दे ठीक কথা গো বাবু সেই ভগবান কৃষ্ণ সে ছুটিয়া হইছিলে আর মুই যেতেবেলে পুরি বিকি গলি আবধান हाथे सबरा कथा न बोली गला से बसले मन में गो और पूरी जहां तक इच्छा खाइले दारू की पूरी मुख
ওই বাবু সর্বযুগে মহানে বন্দি বাপিদা চার উত্তরটা কাই দিলে আজ্ঞা আজ্ঞା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଟା ଦଉନ୍ কেনটা আগে जुड़े प्रश्न रखिथिले কেন কেনটা जन एई हमर गणेश पार्वती जन मंदिर केन मंदिर के बाना केते पाहत था सेटा उत्तर दोन आपन गुटे प्रश्न रखुन तार संगे गुटे प्रश्न तांग रखा आइतला आटे सरी दोन तांग संगे गुटे प्रश्न रखा आइतला नारी को नै कि नारी एके माने में नै सेटा गुटे जवाब दो आप प्रश्न देके दोन आपन इच्छा गले हन गुटे रखुन आपन प्रश्न देके दोन নাই ঠিক আছে শুনো আপন কালা করুছ ই জায়গা কালা করুছ বৈঠকি করুন ম্যাচ করুন बैठक ना कि मैच ना বলে যদি তারপর উত্তর দিয়া দিবা आजा কারণ কোনটা মিলবা আর তুমি কেন্দি যাবা সঠিক উত্তর হারা গেলাই বলি जवाब दे फिर पूछता मो आजे ना दे पोस्टा केन एहदा कोही नहीं से बोला बोल देखी बोल रहता আগে থেকে শুনুন काले डाकी तुमको डोनो करे नहीं না না পহলা ଟିକେ শুনুন ଆପଣ বৈঠকে করছেন ম্যাচ করুছ তুমি जल्दी से करबा में सुनु तुम आगो गला गणेश्वर पूज्य तापर से रामायण रूप ଟିକେ চিন্তা করো करू तो हमें भी যে পহলা আমরা প্রশ্ন জবাব চাইছিল কি तो फिर संकट जाता रहता सेमाने गुटे हिसाब तुम गुटे हिसाब जाओ तुम गुटे बोलो প্রশ্ন বলে কি উত্তর দেই বাবা সংসার কি জন্ম হয় না नहीं हेरे भी चलो 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 সে এটা ববি বারে পহলা প্রশ্ন তোমরা দর্শক মানক যে তারপর প্রশ্ন উত্তর দেই ছাড়ো के आगे नारे तुम्हें सुनी तो दूसरों तो बोलबे चलला देखे तुम्हें आई तो सब नहीं गुटे कहीं लाना होते कहूं तो अपन गुटे लाइन हो तो से गुटे लाइन हो কেন দেখা ओ से प्रसाद दे दियो तो पर আপন কমিটি কি যাবে আমরা জীবন চাওয়া এই কমিটিকে চিনবা নাই বর্তমান চাওয়া স্টেজ উপরে ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ନା କର নাই শুন তাকে চিনবা নাই পড়া মুকে চাহু যে सारू तो हला जे सेमाने भी करे नाही थे कि सेटा करा जेंती सब कोन कोन चालू ଚାଲୁ 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 নাই শুনো ଚାଲୁ 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 ये टेगा हां बोल আর দর্শক বাইরে কিছু কথা নাই বলে কথা সম্বলপুর নাই হবার খারাপ করা কথা পুরাণ ভিতর খালি হবা হো কহ কে দেবা যদি দর্শক মানে কইলে যে সে আগে কোনো প্রশ্ন উত্তর দিও দর্শক কইলে বলে আপনার সফল আছে সে জায়গা कितने तुम्हें फिर गुटे प्रश्न करो কাই লাগি जे तो কাই লাগে ट्रॉफी रे जे আপনি पूछो কমিটির অধ্যক্ষ জানবানি कमिटी हमें दर्शक आई जो কমিটি নাই না कमिटी আছে না অলগা कमिटी काई करबे জানবানি কি চর্চা করবে ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ଅଛି କମିଟି ତରଫରୁ କହୁଛେ ଆପଣ मैं जान जे बोले कहो ना রাইট কথা एटा तुम्हार हिसाब पुराना चलो नहीं 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 चलो ए सुनो तो एक कार प्रश्न उत्तर देने पर चारटा पुराण रे चारटा थिबा हां हेटा रे बोले जाय जने सुन नहीं कर हला हला चलो चालू जनता ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣି ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସବୁ ହବ आमे कहा गला परे जेनटा जानि जन सेटा टॉपिक रे जाम बोली करी आमे आपण जदी कहले आमे सुनजु जने तू काई चिस्ती कलो ना सेमाने काई आपण को आमे कहबार माने दर्शक जदी कहनु बोले सेतिर उत्तर समान नहीं पर नहीं कलो आपण जदी आंकु उत्तर कहले मोर कहबा माने तुमे ताको बोलो ओइ से नहीं करी बोलो से बोला तुम नहीं करी काहे ले आंकु कहले दर्शक आमे तो सुनो सब हमें जान हमको कमेंट सेकंड बार काई सुना हमें आरंभटा कलो जन जन्म करी साथी करो से गणेश पूजा नाइ पर्यंत को बोला हमें सब सुनो तो बोला हमें लला आइना सुन बसी हमें काई काके हमें काके किछु नहीं करी ভাই মোর পারি যে आपन को उद्देश्य हमें तुम्हें आइतो तुम्हें तुम्हें करवा जाको हमर दर्शक टाउन जान ओला कथा के तुम्हें टाइम वेट करबा लागो जेति जान তা প্রশ্ন কেহে নাই করি পারে नहीं करी बार जे जाने कोई बात
एन मास एन पक्ष एन संक्रांति एन भोग এটা थिला बाबू আর সেমানে ঘরে মাইলে কি দ্বারা মাইলে কি তাকর বাটু হে মাইলে দে এটা কে কইবে কইবে তো
सो छाली खाइसी हाँ हाँ चाबी जैसे छाली खाइसी আর সেলাটাই উঠলাস आओ ওলা মানে নাই सत कथा হ্যাঁ हाँ বাবু শুনে প্রশ্ন করি তো হ্যাঁ সে কংসকে হ্যাঁ কৃষ্ণ ভগবান কেমনে মারি দাও ঘরে মারে কি দ্বারে মারতো কি আর কেন মারি তার মুহে মারি দাও আমরে পারবাকে বলো বলো তো পদু বেনি ভাই রে ও কবির সিসা করে অসুরা বাবু জাদু বলো তো পদ্ম বেনি ভাই রে ওটনি কবির সিসা করে অসুরা অসুররা প্রতি কুবল আসুনাসির প্রমাণ রহিছি সহে ছয়াতে নবে বাবু সেই পড়ে ঢালা সয় ছড়ালে পুষ্টা হরিবংশের কথা বাবুইলা কংস নহে মরে কাল নহে মরে কাল পরি কংস রাজা কে সহরি বলি অনন্ত পর্ব করে খোদানি বাবু